बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं ज़ीएन न्यूज़ में हूं ज़फर नकवी। जनाब, आज रोज़नामा जंग, रोज़नामा एक्सप्रेस और रोज़नामा दुनिया अहम तरीन जो खबरें हैं उसमें आपके साथ शेयर करूंगा। जो हेडलाइंस लगी हैं तकरीबन पहले सफ़ात पे। सबसे पहले रोज़नामा जंग है। 2 जनवरी 2020 टैक्स कस्टम कवानीन में तब्दीलियां, $10,000 से जायद करेंसी और 5 तोला सोना से जायद ले जाने पर भारी जुर्माना और सजाएं मुकर्रर। इसका ऑर्डिनेंस आ गया है। जनाब, दूसरी हेडलाइन है जंग की कि वज़ीर आज़म तमाम फौजी सरबराहों यानी कि आर्मी चीफ, नेवल चीफ, एयर चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की मुद्दत मुलाजमत में तोसीक़ कर सकेंगे। आर्मी एक्ट में तरमीम मंजूर। बिल कल यानी जुमा को पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा। 3 साल तोसी होगी। रिटायरमेंट की हद रखी गई है 64 साल। और जनाब ये भी लिखा है रोज़नामा जंग में कि शेरी मज़ारी और फवाद चौधरी साहब ने बिल की कुछ शिकों पर या कुछ निकात पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया है। रोज़नामा जंग में जनाब ये खबर लगी कि दिसंबर 2019 में महंगाई की जो शरह है वो ये उन्होंने ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स यानी पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से जो अदारे शुमारियात है उसके हिसाब से उन्होंने लिखा है कि महंगाई की शरह दिसंबर 2019 में 12.63% रही है, जिसमें खाने पीने की अशिया की शरह महंगाई की शरह 19.74, पानी बिजली गैस सबको मिला के अगर ये शरह निकालें महंगाई की तो 8.53, सेहत की महंगाई की शरह 11.30, ट्रांसपोर्ट की महंगाई की शरह 12.65, टमाटर की महंगाई की शरह जरा देखें दिसंबर 2019 में 321.04% और प्याज की जरा शरह देख लें 169.45%, गैस सिर्फ गैस 54.84% और आटा 15.8%। ये जनाब इदारा शुमारियात के स्टेटिस्टिक्स हैं और महंगाई की शरह जो रही है। अभी तो वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं कि हमने इस्तेकाम हासिल कर लिया है। अब अल्लाह माफ करे, ये तो इस्तेकाम की हालत है, आवाम की चीखें निकल गई। चले खैर, मैं उस पर तबसरा नहीं करता, फिर बात लंबी हो जाएगी। जल्द जल्दी आपके साथ बहुत सारी और भी खबरें शेयर करनी है। वफाक का जनाब ये भी रोज़नामा जंग ने लिखा है कि वफाक का मंसूबा ग्रीन लाइन, कराची ग्रीन लाइन, वो भी BRT के नक्शे कदम पर, ये वफाक ने बनाना है। इसका सिंध हुकूमत या मकामी हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। रोज़नामा जंग के मुताबिक 10 माह में मुकम्मल करने का नया हुकूमती दावा सामने आ गया। 1 साल कबल वजीर आजम ने फरमाया था कि जनाब इसको 3 महीने में मुकम्मल करेंगे। अब कह रहे हैं कि अब 10 माह में मुकम्मल, 3 महीने मुकम्मल करने का कहा था। अच्छा, एक और बात, तकमील के लिए 10 अरब मजीद रिक्वायर्ड हैं, लेकिन बजट में 2.5 अरब रखे गए हैं। अब ये भी कोई जादू होगा या मौजज़ा होगा कि जिसके लिए आप बजट में 2.5 अरब रखें उसकी तकमील के लिए अगर 10 अरब चाहिए होंगे तो बाकी आप 7.5 अरब कहां से निकालेंगे। खैर कोई मसला नहीं, अब आगे चलते हैं। जनाब ये भी रोज़नामा जंग ने कि नईम खान यानी डॉक्टर नईम सिर्फ 11 माह बाद फारिग, सनाउल्लाह अब्बासी नया IG KPK मुकर्रर। ठीक, ये तकरीबन कोई 5वां IG है जनाब। पहले जून 2018 से अनवर्ड ये 5वां IG तब्दील हो गया। यानी कि पहले वो सलाउद्दीन साहब थे, फिर कोई तहर खान साहब आए, फिर सलाउद्दीन साहब को लगाया गया, फिर डॉक्टर नईम को लगाया गया, फिर उसके बाद अब ये 5वें साहब हैं सनाउल्लाह अब्बासी साहब। अब सिंध में अगर इस तरह का IG की कोई तब्दीली होती है तो फिर वहां बड़ी आवाजें उठती हैं, जनाब वो अनीता तुराब केस और वो सिंध हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी वगैरह वगैरह। पंजाब में भी तकरीबन इमरान खान साहब के आने से 5 IG तब्दील हो गए हैं और कोई 3-4 चीफ सेक्रेटरीज तब्दील हो गए हैं। इसी तरह से यहां KP में भी 5वां IG अब तब्दील हो रहा है। खैर, रोज़नामा एक्सप्रेस पे आ जाएं जनाब। इन्होंने भी वही तोसी बिल और मतलब वो आर्मी एक्ट में तरमीम बिल का जिक्र किया है। उसके अलावा है जनाब FBR का शॉर्टफॉल 287 अरब रुपए। FBR जो कलेक्ट करता है ना रेवेन्यू, उसका जो शॉर्टफॉल आया है 6 माह में, अभी जो आखिरी 6 माह है, आखिरी ये जो फिस्कल ईयर, इसके 6 माह में जो शॉर्टफॉल आया है वो कितना, बल्कि पहले 6 माह में फिस्कल ईयर के, वो जनाब है 287 अरब का। अच्छा, इसमें वो डान ने भी लिखा है जनाब इसका कितना रखा गया था टारगेट,
اب اچھا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی ریوائزڈ ٹارگٹ تھا، پہلا تو وہ بھی نہیں حاصل کر سکتے، پھر ریوائز ٹارگٹ تھا۔ اچھا ریوائز ٹارگٹ کتنا رکھا گیا تھا؟ 2.367 کھرب روپے۔ کتنا اکٹھا ہوا؟ 2.080 کھرب روپے۔ شارٹ فال کتنا آیا؟ 287 ارب روپے۔ اب آپ اندازہ کریں ذرا ٹیکس کلیکشن میں یا ریونیو کا یہ شارٹ فال آیا ہے وہ کتنا آیا ہے۔ جناب یہ بھی روزنامہ ایکسپریس میں لکھا ہے کہ بجلی کی قیمت 1.56 روپے یعنی تقریباً 1.5 روپے فی یونٹ مزید بڑھ گیا۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ ویسے بھی حکومت نے پہلے سال کا جو تحفہ دیا ہے وہ لوگوں نے تو کیا کیا؟ فائرنگ کی نا، لوگوں نے کیا پٹاخے شٹاخے وہ پھوڑے نا، ہم نے بم پھوڑے، مہنگائی بم پھوڑا، ٹھیک ہے نا، بجلی بم پھوڑا، گیس بم پھوڑا، LPG بم پھوڑا وغیرہ وغیرہ۔ خیر، بھارت، یہ بھی روزنامہ ایکسپریس نے لکھا ہے کہ بھارت مظاہروں سے نئے سال کا آغاز، کیرالہ کے بھی متنازع شہریت بل کے نفاذ سے انکار، 100 تنظیموں کا مشترکہ احتجاج، نئی دہلی میں سردی کے باوجود دھرنے جاری، کانگریسی حکومت والی ریاستوں میں متنازع بل نافذ نہیں کرنے دیں گے، یہ پریانکا گاندھی صاحبہ نے کہا ہے۔ اور جناب ایک اور آپ کو بات بتاتا جاؤں کہ فیض احمد فیض کی جو نظم ہے نا، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، اور جناب اپنا جالب صاحب کی کہ میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا، جو شہباز صاحب بھی گایا کرتے تھے، ٹھیک ہو گیا نا، وہ جناب بھارت میں مظاہرین وہ گا رہے ہیں اور بھارتیوں نے، بھارت سرکار نے، مودی سرکار نے جناب پابندی لگا دی ہے، اس پہ کمیٹی بن گئی ہے جناب، اس کو اینٹی ہندو کہا گیا ہے۔ پتہ نہیں اب نظم وہ کس طرح سے اینٹی ہندو ہے، احتجاجی مظاہرین گا رہے ہیں نا۔ اب آ جائیں جناب روزنامہ دنیا پہ۔ روزنامہ وفاقی کابینہ آرمی ایکٹ ترمیم کا ذکر اس میں بھی ہوا ہے۔ روزنامہ دنیا میں جناب ایک اور ہیڈنگ لگائی ہے، معاف کیجئے گا، وہ ہے ڈنگ ٹپاؤ پالیسی۔ لکھا ہے کہ بہت سارے محکموں کے نہ تو مستقل سربراہ ہیں اور بہت ساری وزارتوں کے نہ ہی سیکٹریز ہیں خالی، تو یہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہے۔ اس کے بعد اور بھی روزنامہ دنیا نے لکھا ہے کہ نیب مطمئن کرے، یہ کسی کا کوٹ میں کہہ رہا ہوں، ذرا دیکھیے گا سنیے گا، نیب مطمئن کرے بیوروکریٹس کو تحفظ دے کر عوامی نمائندوں کو کیسے گرفتار کرے گا، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے۔ جسٹس عطر من اللہ صاحب نے کہا ہے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے، کہ جس کے پاس اختیار تھا اسے تو آپ نے تحفظ دے دیا، اور جس کے پاس اختیار نہیں اس کے خلاف اختیار کے غلط استعمال کا کیس بنا دیا۔ اکرم درانی کے خلاف کرپشن کا کیس ہے تو کرپشن نظر بھی آنی چاہیے، یہ چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس تھے۔ اکرم درانی کی بھی ضمانت میں توسیع، عبوری ضمانت میں، شرجیل میمن صاحب کی عبوری ضمانت میں بھی توسیع۔ اب جناب ایک اور روزنامہ دنیا نے بہت ہی اہم ہیڈنگ لگائی ہے کہ PPP کا MKM سے براہ راست رابطے کا فیصلہ، براہ راست مذاکرات کا فیصلہ۔ سندھ میں نیا بلدیاتی ایکٹ، یہ یاد رکھیے گا، اس بلدیاتی ایکٹ پہ MKM کے تحفظات ہیں، گو کہ جب پاس ہوا تھا یہ بلدیاتی ایکٹ تو اس وقت MKM بھی تھی لیکن اسمبلی میں، لیکن اب وہ ان کے تحفظات رہے ہیں اور اس پہ وہ اظہار بھی کرتے رہے ہیں۔ تو سندھ میں نیا بلدیاتی ایکٹ لانے کی تیاری، میئر کو مزید اختیارات ملیں گے۔ وفد یعنی کہ PPP کا وفد جلد متحدہ مرکز کا دورہ کر کے شراکت اقتدار کی پیشکش کرے گا۔ بہت بڑی بات ہے بھائی، اب حامد میر صاحب نے اور باقی نے بہت ساری یہ جانکاری رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ رابطے بہت ہی پہلے ہو رہے تھے، کئی ماہ سے جاری تھے، البتہ بلاول صاحب نے بمانگے 2 دعوت اب دی ہے۔ اب اس کے بعد ایک بہت ہی اہم ہے جناب، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ نجی میڈیکل کالج داخلوں کے لیے آزاد ہیں۔ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ یہ پاکستان میڈیکل کمیشن کا فیصلہ ہے، میں قربان جاؤں۔ اب اس کا ذرا دیکھیے گا، ذرا سنیے گا۔ انہوں نے کہا ہے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور یعنی UHSL، یہ اس کو کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ نجی کالجز کے، میڈیکل کالجز کے داخلوں میں مداخلت کرے۔ اب وہ فیسیں بھی خود طے کریں گے، وہ میرٹ بھی خود طے کریں گے۔ اس کا مطلب ہے جو میرٹ جس کی مرضی جس طریقے سے لگائے، اور جو فیس جو کالج جتنی بٹور لے، ٹھیک ہو گیا نا۔ عوام پر ایک اور عذاب نازل کر دیا گیا ہے جناب۔ اس کے بعد روزنامہ دنیا نے
एक और स्पोर्ट्स के हवाले से हेडिंग लगे PSL सीजन 5 का ऐलान। तमाम 34 के 34 मैचेस पाकिस्तान में होंगे। 20 फरवरी को कराची में इफ्तिताही तकरीब होगी। पहला मैच क्वेटा ग्लेडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में होगा। कराची में 9 मैच खेले जाएंगे। रावलपिंडी में 8 मैचेस, मुल्तान में 3 और बाकी 14 मैचेस कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। एक और खबर जो कि डॉन ने दी, मैं अनकरीब इंशाअल्लाह इंग्लिश न्यूज़पेपर्स की भी एक वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। बहुत मजा आ रहा है और बहुत इसका अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और वो ये कहा है कि पाकिस्तान रेलवे के हवाले से कि 2019 में कोई 100 से ज्यादा एक्सीडेंट हुए हैं, अल्लाह माफ करे, और तकरीबन 100 लोग जान बहक हुए हैं। इसमें 100 कीमती जानें जाया हुई हैं, 100 से ज्यादा एक्सीडेंट हुए हैं। खान साहब कहा करते थे कि जब एक भी एक्सीडेंट बाहर होता है तो मिनिस्टर रिजाइन करता है। 2019 में रेलवे के मिनिस्टर साहब थे शेख रशीद साहब। खैर वो आजकल हरीम शाह के साथ वीडियोस बना रहे हैं और वहां से उनकी नई शादी की भी खबरें आ रही हैं। नई शादी क्या, चाहे पुरानी है या नई है, वो पहली शादी ही, उन्होंने तो कंवारा शो किया था। तो उन पे वो लोग कह रहे हैं कि नाअहली की तलवार भी लटकने लगी है क्योंकि उनकी शादी सामने आ गई है हरीम शाह ने, और अगर वो साबित कर देती है तो शेख साहब ने अपने आप को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कंवारा या गैर शादीशुदा जाहिर किया हुआ है। खैर कोई मसला नहीं, वो उनका अपना जाती फेल है, लेकिन मैं वैसे ही कह रहा था। तो इस हवाले से जनाब 100 से ज्यादा 2019 में रेलवे के एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें 100 कीमती जानें जाया हुए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है ये कमेंट्स कीजिए, जिसकी तफसील चाहिए वो आप बताइए कि किस किस की तफसील चाहिए, मसलन वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।